बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी क्लास 7 नेशनल बुक फाउंडेशन कंप्यूटर साइंस की बुक है। हम आज यूनिट नंबर 6 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज का लास्ट लेक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है और की चैलेंजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या क्या हैं, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी सो दैट इट कैन एग्जिस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि वो दायमी तरक्की यानी वो दायमी प्रोग्रेस एक रास्ता है ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी के, हमारे एक सोसाइटी को वो इस तरतीब से ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करता है सो दैट वो अपना मुकाम, अपना एग्जिस्टेंस यानी अपना वजूद रख सके। कितना रख सके? और द लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा अरसे तक। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि हम कुछ ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। आपको समझ जाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। कोई भी से हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, अपने घर में उसको यूज़ कर लेते हैं, वो पुराना हो जाता है, फिर उसको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल का मतलब है कि वो दोबारा फैक्ट्री में जाता है, उसको गर्म करके उससे दोबारा एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है, या वही सेम प्रोडक्ट दोबारा बना दिया जाता है। तो इसी तरह, या उनसे कोई और नई चीज़ें बना लेते हैं। तो इस तरह यह प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कोई भी जो रॉ मटेरियल है वो हम ज़ाया नहीं होने देते। अगर वो अपना एक प्रोडक्ट अपना लाइफ गुजार लेता है, दोबारा उसको रिसाइकल करके आपको दोबारा मार्केट में आके आप दोबारा ले लेते हैं, उस प्रोडक्ट को आप दोबारा यूज़ करते हैं। तो ये क्या चलता है? एक साइकिलिंग है, साइकिल का पहिया है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो अपना रुकता नहीं है। इसको कहते हैं कि तरक्की का पहिया चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं है। कि जहाँ पे रुक जाएगा तो उसको हम जमूद कहते हैं, और जमूद क्या है? जमूद तबाही है। लिहाजा फॉलोइंग आर द फ्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट नीड टू बी अचीव्ड टू ईज द वर्ल्ड पॉपुलेशन। कहते हैं हमें ये जो 4-5 स्टेप हैं, इनको हम समझेंगे भी, अप्लाई भी करेंगे अपने रियल लाइफ में, फिर हमें अपना मंजिल हम पाएंगे और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उनको आसानी मिलेगी, उनकी ज़िंदगी में आसाइश मिलेगी अगर हम ये 5 चीज़ों पे गौर करें। उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि क्वालिटी एजुकेशन। हम अब तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल तालीम से कासिर हैं। हम थ्योरी पे बहुत ज़्यादा हमारा ज़ोर होता है कि हमारे मार्क्स आ जाएं, हमारे नंबर आ जाएं, हम रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन इसे नहीं कहते। क्वालिटी एजुकेशन इसे कहते हैं कि आप थ्योरी भी पढ़ें, लेकिन साथ साथ एक्सपेरिमेंटल यानी उसका प्रैक्टिकल करें, ताकि आप में एक स्किल उभरे। तो उसको कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन। तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अगर हम जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं रहेंगे तो हम अच्छे काम नहीं कर सकते, हम अपनी सोसाइटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते अपना रोल। तो लिहाजा गुड हेल्थ जो है, एक अच्छी सेहत जो है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी पे है नो पॉवर्टी, गुर्बत ना हो। अगर हमारी सोसाइटी में गुर्बत पाई जाए तो भी एक अच्छा मुआशरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी पॉवर्टी को दूर करने की कोशिश में लगे रहेंगे और वो रिसर्च की तरफ नहीं आएंगे। अगर वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं तो वो डेफिनेटली दूसरे एंगल से सोचना शुरू करेंगे। ज़ीरो हंगर का मतलब भी नो पॉवर्टी है, कि हंगर भूख को कहते हैं, भूख ऑफ लॉस। अगर आपको भूख है तो आप कोई दाएं बाएं और काम नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी भूख मिटाने की ट्राई करेंगे। पहला आपका स्टेज वहाँ आएगा, वो आएगा क्या कि भूख को ख़त्म किया जाए। तो आप फिर भी जो नो पॉवर्टी है, यानी इस स्टेज और ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते स्टेज हैं,
اس میں آپ ریسرچ نہیں کر سکتے، اس میں آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، اس میں آپ کوئی ایسا آؤٹ آف دی باکس نہیں جا سکتے کہ سوسائٹی میں ایک اہم رول ادا کرے۔ کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، یہ بہت ایک اہم اس کا پارٹ ہے کہ صاف پانی اور نکاس کا جو عمل ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، وہ اگر ہو تو ایک کلین انوائرمنٹ ہمیں ملے گا، جس سے ہمیں گڈ ہیلتھ ملے گی۔ جب گڈ ہیلتھ ملے گی تو ہم کوالٹی کی ایجوکیشن کی طرف جائیں گے۔ ابھی نیکسٹ ٹاپک آتا ہے اس کے ساتھ کی چیلنجز ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، کہ ہمیں مشکل کون کون سی درپیش ہیں۔ انسٹیبلٹی سچ از کنفلکٹ بٹوین نیشن، قوموں کے درمیان جھگڑا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے معاشرے کو، ہمارے نیشن کو، ہماری قوم کو۔ امپلیمنٹیشن سچ از انشورنگ پروگرام فٹ دا لوکل کنٹیکسٹ، امپلیمنٹیشن پالیسی ہم بنا لیتے ہیں، یعنی ہم کوئی قوانین تو بنا لیتے ہیں لیکن اس قوانین کو امپلیمنٹ یعنی نافذ نہیں کرتے، صحیح اسپرٹ میں نافذ نہیں کرتے۔ جہاں پہ ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، یہ میں ایک میجورٹی بیس پہ بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسا قوم نہیں ہے، ہم ایسے قوم ہیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایز پر بک جو امپلیمنٹیشن کا جو چیلنج ہے وہ میجورٹی میں یہ ہے کہ اگر جو بھی قوانین بنتے ہیں، جو بھی ایس او پیز بنتی ہیں، اگر اس کو ہم امپلیمنٹ صحیح طریقے سے کریں تو جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے جو مشکل ہے وہ سالو ہو جائے گی۔ گورننس سچ از پولیٹیکل ول ٹو ٹرانسفارم ڈیولپمنٹ پروگرام اینڈ ٹو سسٹینیبل لانگ ٹرم پریکٹس۔ اس فکرے کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کے پاس چاہیے۔ جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ گورننس اچھی طرح کریں گے، جب گورننس آپ اچھی طرح کریں گے تو آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ تو سب سے یہ بڑا کی چیلنج ہے فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ آج کا یہ ٹاپک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کے لیے بنیادی کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کی چیلنجز کون کون سے ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ تو آج یونٹ نمبر 6 انٹرپرینیورشپ ان ڈیجیٹل ایج کا یہ لاسٹ لیکچر تھا، اس پہ یہ لیکچر ختم ہوا۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو ہماری اس لیکچر سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ شیئر ہو جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔